mwelewa baadhi tokiri tikubali utilopili mwelewa baadhi tokiri uze faida za hentinu kutuisha hata eminushe tawa utinu bila shida wanupia wanu wanrabo ulo na haja netinu shangwa ya mzao moilo shoko shaumeleya izao zendondo wamze ulu elewa babio wanu wamze ulu bangwaro zao riti sifiwa riono endanze komori wahamtima uoshahari wanesamilamu basi na mnati uri hezi dimolitona mibishele nimashemelezi za emergence iyo ya hanyunyi mwila Magwalimu wakomori Gemato yao kayabuha yadone ya wili Gemato yao kayabuha yadone ya wili Baetinu ya tunani Yeha kaze kwa hawa Raya kazi tumwa sugi Yeka manati Hajusasoha utimla bawende sibabu ekawengo twani banu hasiuha shae maruha unosokuhu wevalimu sinudizo usisahao wevalimu unofikiri eabo basi alimkomori kalalante aimune mana mlohe mili jajanze basi na mnati uri hezi za dimolitona milishele nimashemelezi za emergence iyo ya hanyunyi mwila basi na mnati uri hezi za dimolitona milishele nimashemelezi za emergence iyo ya hanyunyi mwila Masikine Komor Marhaba Abdallah Ahwa Dawane Kipia na Abdul Wahabi Home Today. Merci beaucoup. Madhalimu wanu kairi miri johanao Kaiyo nutota majihano Madhalimu wanu kairi miri johanao Kaiyo nutota majihano Madhalimu wanu kairi miri johanao Kaiyo nutota majihano Madhalimu wanu kairi miri johanao Marhaba wangalizi watukufu mlangalia harimwa ya Facebook FM ni mridunga harimwa ya page yetu ya Facebook ni mridunga harimwa ya channel yetu ya YouTube harimwa ya FCBK FM kaya ndo mridunga harimwa ya channel yetu inu ni mridunga harimwa ya radio Mwaja Pari FM mahusus ni mwanama Kamal Jibaba kaya ni fundi wa mitambo wa radio Mwaja Pari FM directeur Ndwabiri Yusufali Buru harmai SM13 nani mwanama Asadillah Mzebana Benche Khalid kaya mdunga ye mwanama Ali Abdul Mkubwa ikaya ndia vamini ye majumamro hadaraja ya ule mengo harma inu nouvelle technologie kaya ndo mtambazoni miaishiwe makatianu shakabla rahare janji harma ya mission
Vubaka leo toka wadisi leo Rajota sama oligo ukomor Rishelewa harima hawa ya jundu kabisa ikaya o Shejulu shinu ngashirao kiasi ya utosha Upepo ikaya o Nguna rihifadhi Upepo ikaya o Duwashelewa harima Kununga zija maususu Na harima elitandaya rijunda o emakatiano Kabla rahare janji ya humbani wa hema hadisi Amada hili marungale jimbo ikaya o Mwananasi mbapanza ikaya o Diadiheza makaulidu unge makatiano Do ulase makatiano harimwa ema artisti Bali na mbali kaya o uheza ema jimba ki revolution Kaya o ni suya tia harimwa Facebook FM Ya ukanaranzile o Disanga sina majimbo matani kaya usarimeshe wayo Na mtoyo ya tia hina makatiruna mipango mbali na mbali Chando habi ema artisti ya ukana Karnauti ya jimbo ikati dele jimbo mjoure rea makatiano ili zifikira za hanyu wakana mbazi na mtangazaji inu ukori nzima cheza baki na wakana sisi kabati ya miziki ilema umanu sha hizo mamba hao nizo ramba hao zoto kasawa abonge ngari mpara hao ni maartisti mlo harmwe dunia ino tipeka yao ni ujibiwa zifikira za kiwatoni ya zinu hena mri ya chuo nziro ya ubele jimbo lahi kanguli weshewe mundiri jimla kanguli weo harimai manama ya diresi ya ngadi abdu mkubwa kangamli weo harimai mimi ubedila mshangama hena mdu mzima yutoka yote mjo mbeshele jimbo lahi hilo ni jimbo lahi hilo ngaldo wazwini ngaldo litia wakomori wadunga ze fikra za hanyi ni watangazaji wabenge sari mweni wango elisti isa ibulwa usikwa leo unuamane ili mwona yokana ngambi wazima nemudiri jimla wahena Baraka FM Rungolewa wakati yanu Mudiri jimla wahe Facebook FM Bana Abdu Hassan Udiyo Abdalagwa Welituanza rambe mbaba wa daria Harimwa nipango kamala ngandeka yukasuka na sina yasho skwale unu Ni mwenza mashishona ya buwe Hini mwenza kaiye na renge ya hensi ya jarenge noti Udiyo mpango wale unu nguona mada itimbi kabise kaya o Ngardozi nyamilia harimwa emisio Mausus ya ele raini Abonge etina ukamle wakompango mkinisha uke mle urenge Ilera chakamili Na mjonike mwidiri jimla Ya weze tosa Ngeri jerijie harimwa Masuala vubaka Ikaya o ngardoanzari hadisi Wazimane mwidiri jimla kwezi mtukufu Bwana Abdu Hassan Udiyo Abdalagwa Welituwa anzarambe mbaba wa daria Marhaba menji Waangalizi na weshilizi Udungao ze mimbari zahe Facebook FM Nana ye plato ya la Baraka FM Ama nene mnaubedi Allahi ya zambabanu Ekamu ishavarara hununga we jundu shaupepo Nguna jale ritimize misyo yinu ha amani riti hunulwa nemna nyumba hoi Enamna upepo urao Yaweka mwishi ya iso utunge hao nai na mdirenge Haukaketia mikroneti mikro Haukaya ngabo upepo wa mfu Abili rishukurie Bwana Mbapanza Umjini bangwa Ikao oinde yaheza Tulia boma na utikiri Hubia boma na usome Utikiri tele hauhada Wende mru yaheza de jimbo la birabani Jawe yaka wenji warere majimbo yayo majimbo matsan Unda marandaro Rikusudirike karitendera yatia iliri wonelo litendero Rika utendezela Mbapanza Rere wa majimbo ya Loganu Daude majimbo rijodorumia Amade na mnobedi Islahi ya Zamba Hena mrujorera jimbo Yaunde majimbo rijodorumia Amakari na uru majimbo la mno Rugujobeha ere Amade na mnobedi ya Zamba Banso wararu Majimbo yonga rijodo ya programe Hena emission Garjore nga emartisti ye sujet Rijodo kaniyo ilolo jimbo rijotia Awabale majimbo rado tabanu yafu Heni wanzo rite majimbo na dotunga yererea Haukaze fikira za hatu Zosa wa nezaha nyiwa banzi Mbwa na yonzima Abili na mkeha umakinifu Haukayanga rijobi rasuje mbali na mbali Ikao Jomkinu kamtsatsazi wazo Nange bidiyo mzijwe hususan Danyi mlobonze
mjue zo matatiziwa rumwensi ya hanyu iliri saneri zonduwe mtike wafu matso walae mashisho yanyu ya tigudamu shamke hashiri mbwe mashishio mdojuwezi jiriwa rumwensi ya hanyu Komoro. Ngari mnikao ni zentosa na salamu na amani. Marhaba kwezi bwana mudiri jimla Abdallah Abdul Hassan. Tunauka mle ukana sana ambazo na kanzarambe ngamjio haruma ye masuala mshinzi kaya o ya rihanti wangu shakabla rahane janji ya umbani mwe mahadisi kabisa kamjwandisa suala la mabika wale suala linu kinishia ukana wako mwerira hako atuli jua haukana kamtoka ushajini bahari makati yangu nandele suala lihusu o Dr. Hamid Karihila mwandishi jimla mzamani wa SRC, mwandishi daula mzamani wa hii wizara ya hizi habari zobonze, bwana Balozi Harma yeti Arabia Saudite akawakile Komoro kaya o wadorizamba o baada mpaka mahusus ya ufanya harima ya plateau imwe ikansi wangu kwezi mtukufu sha ngabo zalaia bwana mudiri jimla rikahanza uli benule sisi wa Komoro ena mlutogoza ngozinu ya ukana ya midukari hila harendeje baada fanu mpango unu eza jiri hindi yenge mdu hindi ya ukana le suala linu mkilishe kali tataziwa Komoro tika ushajini bahari makati yangu maramba menji arjua ukaya rilahiki waziri daula mwanzishi jimla daula Dr. Hamid Karihila balozi mzamani mwanzishi jimla mzamani wa Heserse rimlahika rumaze plateau zinu baada de mirongosi ya irongowa ya onesoko wanaanya ntsina rongo minani ekanga bo costa au rapport jofanyili ya azali wondo nambila na rongo minao shati ndani elera ndiyo wiyo Shatir Mohamed Al-Badawi endafanya majadiliano ya Karumaya Mahame baada de seluli za hao hakajuma upua Dr. Hamid Karihila no mwehanzi hata hamkalifie mercenaire hamkalifie ujewiri hamkalifie aruma zitendwa zahe na taki Abdul Karim hasibabu nde emisio ya ifanya bana na mjoka Dr. Hamid Karihila hefanya kajavungu wa Shatir kajavungu ambamu shahaba ukeka ngamina randma ngamjoerande Raisa Zali shatsida wao banti namba mrongo minao abili haonesa ukaya serikali ya Rais Azali ngefani hanao ne serikali ya Firauna zetwabi ya Rais Azali azifanya wene serikali ahe izonde zetwabi ya Firauna akaufanya ne serikali ahe zenrongo hizo kazijajibi ya serikali kaijajibi ya Rais Azali Rais Paransida kaijamjibia wafanya cellule de crise baadhi ya hao wabange ndido Hamid Karihila ya ulwaya wowe kangu ulwaya apulwa mabandi ya ulwaya namne rwaji shabafanyi hamonano wa hizani ndido Hamid Karihila ya ulwaya hauyafungwa baada de mitwala wa Italia wadoka gazeti wakati ya hediza ya Rais Azali ya kaudolea wabua gazeti la mbao Al-Biladi gazeti Al-Biladi hilo akadhamana ya halo yakapresenta wa halo yewamba Dr. Hamid Karihila ikao ado imprime do grafika do wado prime le journali lino na wanu grafika wo wanzani wa Rais Azali bangada le gazeti lo lahenda lido couvre no anze hazen rongoza zazali mahakume ilonde le gazeti lado wana nezi ya kililu nana sabi le gazeti Al-Biladi shale gazeti lilala serse lilala Azali na ya kaula akili Dr. Hamid Karihila le gazeti hilo likana muda bangada wafikiana wana grafika mjodo fanyo msaadahe shale ndata likaya na dene ya similio le gazeti hilo likahu SRC dene ya similio bangade similio hiyo bana grafika hapara Hamid Karihila Dr. amabioka wale gazeti lila tsila hangu lila la wajeni
le shirika lilala wajeni shaminde ulakili abunge bido omwe batolwa mbafunvu yabo ilo wajeni watitonoka amtwe primele gazeti linubure mula Dr. Hamidou Karihila hende hawono Colonel Azali wakati hiyo hama miokanga sina dene ya similio ne dene inu litahwa haukaya grafika hamim grafika aone sokali lala kijeni denge ngabo uwanzani shana rishashize mbabi yetu una Raisa Azali Hamidou Karihila ka ngamjo para Hamidou grafika bawo manzani wangu relewa nao yabunga mjo orange problem narjo orange aho yo kiserse una Hamidou awarengo kaya Raisa Azali ha regle problem bangada panza Hamidou Karihila kajaparu uzisiwa nele gazeta joka kantsufanya hazi libaya awuntu joka balale na libaya ola grafika bangada Hamidou Karihila docteur harongolaba nujuz haonesa ze fikira zahe haremeye yezi hareme Colonel Azali amabiokati ulawe baringe jofukua wala serse wende waonana wana Colonel Azali wa paragrafika ya ukae shelela dene yarango sukuile na Hamidou Karihila wabweliwa mwiweshe Hamidou Karihila ya livesi milio sindo hale uli Hamidou Karihila bandu zambao haerewe facture ilungana na convocation yabola Hamidou Karihila bandu zambao hashtakiwa ya ukaya nguyilwa 6 million ikawo grafika gumu hiyo yabo serse kwanza wafunge Hamidou Karihila kwanza wampesheo wo haribanu hemiso yefanya bana doka hesahero convocation ya ukaya nguyilwa ni grafika nguyilwa 6 million ani yonde mbanongo yahusu Dr. Hamidou Karihila dokange menase emission ya ifanya bana ngemhara tidulwa nziani hata kutudu mona izinu zizungujao kana mabandi koli wanza wajivombe hoda wani haisha kwa champarisa hadisi ze tabu hisinga imkini hao ya ukaya wapulo wangu wende wa mrohito wajivuri zoda honi hahe wamtahe wa mrohito kwa jashinda kumparisa bangada Hamidou Karihila ya fushiwa ya ukangwanzo aralwa hitwa ngena ngunda ya wambia sisi jini bahari ya tuifanya hazi ya ukangwi wahajusizwa convocation ya 6 million ya albilad yelwao ni grafika ikao Raisa Azali ambahe livi wakati hokenu ya serse ambaha ilivi leo hajusizwa wanu wampeshe hitwa wendo kwa jamona o wampa wa muwendo ntujua serse Raisa Azali mabandanumba shando kari juzwa kwa murukama nizabao Dr. Hamidou Karihila gwanzo ya udwaya hapulwa mabande nodani hahe kwa jamparisa hafushwane zenongo zinu ya Hamidou Karihila nge menase hemiso yefanya bana harudi herwa convocation harudi herwa factory ya 6 million namna swala mtiti nawo shamtu wakati ziparisa na hii kana wangu mimi mwanza ni undwe bawe ni jomba habari bekentine jini bari ya havo ngabo tuhumo ukanenge mkinishao kana Raisa Azali akarumu grafika yende usoni masalimu kati ya karmwezi ama madui mapesa yanu zinungo zilikaza ufushia babi harmu ya disini Salimu Tepeji rishie hadisi ilende ndea ya libe grafike ndone Hamidou ya libe mapesa ayende one Salimu ya mkinoka Raisa Azali hawono grafike ndone Salimu ya libe mapesa abondo bantu Dr. Hamidou Karihila yarengoke mapesa yaliwa ni Raisa Azali omkataba huo ya wabasa na rizilinde beyo mbeihe yao ngajutsa ha Dr. Hamidou Karihila rimwabie ya jejeri Salim Jafar Salim Jafar wa Mohoro ti Salim wende ya bibi ya libe mapesa yayo Azali hapa grafika ende ya wone Jafar ho empo ya libe mapesa hayo vaheola Hamidou hambangwendo ya Hamidou Karihila herewa zenogo ya ukaya Jafar empo ye hatowe mapesa ni grafika ha amri ya Raisa Azali ya wata bunga bajoju swadawa ya saya ya ukaya yeban Raisa Azali ngupo grafika
yendele ya boshe mapesa ho empo ya libe mapesa ya albilani ye hakompwa yende kimrine yodose ya bilo ke serikali jo huja wajusete mjarada huo au karele ukaye empo ya koyendesa azali au kauti mapesa yo hao na yapa grafika eneo ne Jafari ya renge mapeso empo ya libe mapesa ya albiladi ya libe grafika yabo Hamidu Karila rengo kema pesa yo yaliwa izo dezaji roso ni Hamidu Karihila oyo dossier yasa kama do yo dossier jota Hamidu Karihila iliri juwe hombaniro eza mhunra neza nzozi mhunre ne daraja ya wasila bahe kesendo gendarmerie auye ka hato wema pesa yanu aweke ndo nrudizo facturiliwa shange bidiyo dossier yinu renere jona Hamidu Karihila baraba bwana mudiri jino mjano na swala mtiti jender mara twenda lunga wanu dokana harmainisho kayao kuitoa harmai Facebook FM mansuso musene emission huonesa ukana ekai mabalozi walobonze zenti zilobonze wabula rais azali mfanezo yanzao mabalozi walobanu wazotula hilani shamizi nifushia mkaushaba yinu bwana directori zilifushia ukana ngabo wandu wasawa montewa wende wate bandu za ambasadimro ambasadiri watabishiwa waone wanziani wavuza magaya ijamilo kana Abdallah ani ya pondu wala tikana mteleso ala lenu bwana Abdallah ezo ngozi uzi parisa ikuja zijua ya ujizilenga namna aje kada banu zijua kana waisaba moto wa wandu wendara mweza ambasadiri ijekeli makana mahamba amwambi yo bomba ndio mitsi mnambemshe mitsidore retire makalima andani tishamna mnyama huranimo aune sokangu niko waswia andana mdhibitisho banu kamtsidoni kwa waswia ni mruboko ye karenge waswia au kamtsirende waswia ya mwitsi yo mitirenge au kamrutendaji ni kawaswia ya renso mhono wa wizi ngeya like mwana waswia shekati vumba isimu ya manadamu ho mlima hangu wa mru mtukufu shami mru mbungufu njaparo vumba ya isimu haukaya mru mtukufu wende unjwa rumwaze nyili mezahatu shamru mbungufu mru kaparo vumba ya isimu haukabo humnika picha humnika tita handani Tanzania be SIG idarusi haukaya mtukufu quelque soit ya mtukufu Rinike Belu directeur de cabinet wa imru mtukufu Rinike waziri wa habari za ndani wa imru mtukufu Rinike Humedi msaidie wa imru mtukufu Rinike na Shehani wa imru mtukufu wandu na wavumbaranu nusu harumao wende wafanya mpango gwanzo wa moteze kuwa dongo fanya wende wate ambasadi nzima mro ijeke Hamanga Abdallah gwanzo wate ambasadi mro ndongo iyo waishia yo inifushia haukaba nuo wabanda ya ngwambao vaungabo wabanda hao warambia yaweka wati ambasadi mro gwanzo wambia dada andalinga mjini kokaya ngamshukurio ewa ngamshukurio boya kaya daula Komoro ngwandrao kwa ilao kaya mimru ofurnise wanu wati ambasadi mro ngam aminu kaya daula Komoro hisi yemrushindano nao ya ukaba no aba hamide ya basi jus ngamina zemaye ngamine kapasite ngamina zemali za ufurnise wangu wateza ambasadimro mbabiyonga mushukuro bomsedi wotukufu kamsene ngugu boya kaya mwinyitsi de urumo mno mama dutsinde urumo mno Hamidu Karihila tsinde urumo mno elarifu tsinde urumo mno Hasani Hamadi tsinde urumo mno vice president Jafari tsinde urumo mno zile tsinde urumo mno Salema Mswali tsinde urumo mno tosha tsinde urumo mno Salim Saadi no wanaja tsilo warumo wan shanga Abdu Hassan inde ufurnise mabandi wende wateza ambasadimro ahunga mifieri haukaya wesa waileuka mindo mshindano nao chatanza njuse za ambasadi za Komoro osukwali swali hiyaka ura ya ambasadi ya Faransa mabi kajeta mro na wali swali hiheri mabi aliswali hojo habo tasamba na mfunge ba evalizi mwenzanyi hatena jisi na mbeye mwenzanyi kabatsa ambasadi ya njamno irako tolobanu
kejatilwa mno. Arab Saudite Qatar hakautolwa wanu kejatilwa mno. Yensi ya hatu intinti ya utamno ramba arijoware mamavi yabopi la ambasadi yabo ndo udungwa yenzahe na banu people lo juweto wa ambassador mwensi ya hao garona wazenti hizo ngazidungwa waza ambasadi timpaka wanrate mno yawe katamba ukaya za ambasadi ni wanrundwa rumwe Juma Madauda marengaye krimu huo ne mabandi yayo mumsuteneyo heze bahasha ya mnikani nyima rais mluaru mwa Juma Madauda ngaramba wanru mazenti wa wambiye ukaya ekaye chef di bandi woga barsingo hajabo nti juvan batino kamu mnikakati basi se amana hetino yafunguwa wanru ya watapirizo ya rejeze shari ya mshinzi mapesa huwa komoria tiba ya rumilo hawa adilifu bahiza ambasadizi lo hunu ngarjo zibaya na sarma banu karjo mremani mali mabi ambasadi do wari hazevalizi wenzao banti mpaka ye daula warumao hebo shafu wa watowe bane daula dasi people ngarambao kaborendao za ambasadi ngamjofunga zevalizi renzao kangarjo mfanyilana ngarjo merden atamwezani sheka ya dalangu po wandu watemro vahenda rusina msedie na kikina belu gwendo wapange mraha amado mraha wafeswali no mraha wali Rajabu no mraha ya zaka ukrelwa hunu wandu onwa wafe na wandu wafungwa bure emna mraha hanyuti mjua enna wakati mjua panga rogo sitozi jua yode mana wapuse wola yedema java msihiri ya jake hamangu tomo eba mkweli daula kamili ishimba ni wanru wa worongo leto mruyeba majava msihiri na kofro wende urongole daula ye makadr ya no mpia modo maranga mruyeba majava msihiri yeba na kofro aruma msihiri wodo mwendo mwakili ya jeke mbuni kwa wasuya Abraham ruikawo heba Mungu uniko mru wasuya awe mru yeba Mwenyezi Mungu wende ujwani keleso mru ya tsure ba Mungu mru yeba majava msihiri wende uniko leso garambao idarusi manzishi jimda nustehio nana humedi msaidie ngamustehi nana kiki ngamustehi nana shehani ngamustehi na belwa mustehi emiraha mapanga mfurnise wandu wabise ambasadi ijeke hamande opoza shanga dawa le abida zingarwa bahazamba umkaba wonga mjo ujilisa wanyi na mamjuzwe maraisi wa Kilemengu wala rumwe Juma Madaula esirikana Komoro wafanya mpango wamteni mro ijeke hamo position Abdala de Azamba miti criminel hatuka ujaha criminel sujini kama ujaha criminel si mafanya siasa shasi na susi ya daula sikaritamno haramu ho parsamana mtsujinate magayanziani kamjaparo waona haramu ho shio kamdu mtsujini haminyigarla sirikala litamno emrutsidasi haukaya sikari minyemba vititiriloniyo fatuze hoti ambasadi mro au kama ndo bala la siasa bahomgala wajulwa wozingaro wenyiwo amuni kwa mfano arumamu wakati ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi waparo fanywa mpango ikawa wandu wakawazisi haruma nyumba nkuu ya mra serikali wakautwale namna wajohu msonya wante tambo baada nizoraka uzamba serteve wapanga atakwa tsone miraha eni sana bubulwa na hata mito hatamba wabanga wo shawiridima wokongu jore mwama mfukare ngedidori pange mna mwanamshe wa duzuita rimlibe yende mdirage yekaripa mna mwana wa duzuita useza henda diraga Abdala abunge bidoye passion mwanamshe ajode mendabdala wandu wa mzingize abo ye polisa wa gendarmerie yimzingara rumwe passion uka rimparsa na mwana wandu ikawo kajabali waduazo kama na duzuita uwabadi
bahiba kamra serikali akarumo na no hata wajorohani para Abdallah ganzodo fahamu baba fanywa mpango banu fulani hata fulani akabumbu fulani na mbu fulani tikaya wotika woleshe ya yekafe wamba wanzo watarishe mna mwanamshe wa duzuita ujaseza ya je udirage anafeka ukubali ya ubali ye uparswaruma passion timakini shati mwambio kaka makini bamiti susu nujuwe loteli mlili yao nujuwe majini ya shingao haukena maji yoti tsonweha awe mwanamshe ya dirage mbu titwele wokaya uonge na sida warwamba tijatirenge mikro ya serteve tamba kwezi bwana waziri kwezi bwana directeur ompango maupanga leo mje mnisonye mnitashe mwanamshe wa seza na hawa duzuita mjoshinda mnizingarendre mwa mahamfukare ya ukati viole na rifanye namna tiyo bowazi we directeur twenda warenge mwanaho baye duzuita ngamitayari ndre mwa seta noni viole mwanao twenda wapewa na hanyu ndo wajewa ndirage banga mmono ama mjo wakubalia ni watsambaze nondre mwa mahamfukara shamtipwe mwana wanu hena mruna topwewa hahe yakuna mwapango wa nahanyu mpange mtimaru mao mwana wa ministry hau directori ni jeni mviole ndre mwa mahamfukare hau kamjo kafieri ekati viole mwana wa ministry ya pangwa ni ministry mruna topange mwanae ewe ngezi nzanzozi pangwa leo ya ukaya ngabapulwa wanu wende wa temro haruma ambasadi barumwe mirongozi na irongowa tipuse wanu wende wa temro za ambasadi mbuna topwe mwana hahe yende ya tewo mru wakati ye pie jinde jokiri ekamtopo wa wanahani hao wanana shahani hao wana shewani wende wa ambasadi dzima mru mwabanda aminga mifiere haukaya wazira au directeur wapo wana wende watamro tijati fundwa nizo yabili wanawela yedema jamvi wakatali rajabu yongulo mhono habezare nge mikrwamba ngamnikwe mwana ubedi la himshangama wasuya bahu ono wakati tosha na idi bwana na alimhaji wakautarisha wandu wende wongoe ali rajabu mhono kuna biazo boba yidi dota wazendrongo zino haukaba na kuhanza iliwe wojo zingarwa unikwaralizi umajena maili wameurumana alimhaji na ili ngwaja Allah ambanja hona wa hanu bomuiba majamvi izonde ze fatiha za misihiri wozi wanao ya hema jamvi wae barumu msiri wa mtuje wa mambazo wa mahamili wa tureje mtuje hawa ware mahitima hema jamva wandu majamva msihiri izonzo duwa ndezi wanao au kamira njabira duwa ebenge ni sirkali mtwali yao mwende mwapwe wandu wate ambasadimno garamba wababa ngamtapala wakezo na haba zanzishi wababa ya maraisi bonze ya uko wana wakomoro wamba ukaya kara isazali harejei mataifu hawarejei hajangozo atenkodwa rumayensi yarudia wareze sharia yarudia ke kafungwandu ya wafunga harisi mambasadi ngarijotolwa zenongozwe na rasulu wa rumwe juma madaula zimaswi halafungwa afuku wao ukabdalasu butabe ha message waswili bakisho hamba ebenge undo mkabaya shayengwe raha enyamange njawo butu nganjo witabudu banke kamka tranquille hamara mano yezi wa undrayezi watsotaranki ebenge kamshukuriwa bolo fournisseur wa fournisseur waluate ambasade mro kati ni kwe monopola opposition maraba menji bwana darusi marhaba bwana mudiri jimla na mtonda ruma swala bigabano swala lugabano modigo sama doko skwala lunga sina madda bubaka ibala ipare ya la dimende mtuje ala dimenda tafubuni yutoka wenda mtuje bwana mudiri jimla za jiridi maraba menji swala jema haukaya wanarambi lokaya gabo makungumanyo ne komori ne europeni watao pare wenata fumbuni pare hiyo ikazabwela saya gasina panza banu wamdwa mbe ndo batongo huwa aniye malaheti pia itsoruda wamdwa mbe ila pare abaha gendo yarudie mtuje badala yenda fumbuni ngeba je wado tartibisha piche pare ilageri bya mtuje pare ngerudawo mtuje atawajoko tarishwa piche
zabarindi ni ruda umtuje kwa Komoro dokaya yenyoropeni wanriha watowa nusu ya mali nusu ya mali hiyo ijepuweze nyumba baina ya Bonzami ani Caltex wala wadwe Ferouge hata Biscay zili majuu ipweze nyumbata iwasuli funguni ile pareke nraji mapesa yo yatolwa le bijelo litolwa omala hwadi ize nyumba zipulwa ikaone kina isasule nyumba yahe ibala hao ilafu ipulwa ze nyumba zirimata vuvuni ngabo mala hwabimwa hata ije wasuli funguni mapesa yo yatolwa ne Europeni mapesa yayo Europeni hojivura Komori zonrabo Europeni kwa jajivura sibabu dumrwaro sharia no wandu wafungwa aile ukenu serikali yendeswa wa mafia haukaya la mapesa zaidi ya 300 milio yatolwa d'avance yalekezele tegezo la upaze nyumba na uhangu waye godro mapesa yayo yarumishi harume asizi ya nraboila mapesa ya bidia puweze nyumba yalekezeye tile mapesa ya uliva mapesa ya upuweze nyumba yanuweye godro hata funguni mapesa yayo raisazali na shehani na shekundisha hao shamafia warege mapesa yayo wafurnise asizi ya nraboida ze hazizahe asizi no wanru wakauliwa he asizi yanane mapesa bidia lise zili majuu hata funguni baada ya Europeni ajua hizo haukanga zena hazijo fanyiwa ya nwere waze facture wanuko tsukirurande ze facture warenge sanction wababa ninu daula yende swao kifujari tindoka ngwaruma dictature tindoka sharia mshinzi shirwarilo tindoka wahidi ze voti tindoka ya wafungu ze jama za hentilo shawarudi tena watsanganyika na wits izo ndongo nnembi dictature wafungu wanu warware sharia mshinzi webize voti webe mali Europeni wavuru ye kontra yode mana basa wishao zariere za mezi mili wishao mezi miraru ya hema retrete wishiao mafundi greve kwa tushindwa ufanyeza avancement ngwa ani yedaula amangende sowo dukana kapali sawoza mna tamati warengao bala na bala namna rigere wao ani hamamru tsujwa ngo ya biashara kama mru tsujwa ngo ya biashara ya tusoma ngo za ekonomi mrudangalie maluka hao yotsobanza ze tajera ze jaya haukaye karenge faida endahula hena shanjia yetsorudende holu hajaza le dukaliti puzi mshangaye wakuu waziri wa hemali kufereshe wangu ni tiwami uke waziri wa hemali ngesawa na mjomba tuo ya Lwamba Zobizi wende mru ya haja ne kalkwili yana magaya yeujua emisa ya hundrarali shihu yeurenga mna haba avuriza kweka jisabu yeuja hoziswa mze Mobizi Zobizi yehundrarali nga yenda na milinga yenda bale kana huku yekana baro yenda balenda waze magaya hena bwerali shihu hata kema bwenga yo majana matano welewe hadisi abona mjueshe hesabu shahe awezo ziunogo mitsa alafu daula Komori ngetsogoro majamze Zobizi shahanike sana Zobizi waziri Zobizi anigujereki Zobizi gutsugo uza tomati arudare nge hateranyane faida ukakatsanza le duka litoweze tajera ukabala mrutujwa ekonomi yekanza ze tajera zipuze alafu ni sawa winge tajiri zeta anafongwa nzoba yevidi wendo bana wende warema fuhula warenge la duani warenge durkarbiri warenge Komori Telecom warenge MPC alafu ilankiba ya hao ngendo na msiha haukaketsu huwa kwa turenge fenda waliba ngwaringawe shinji yao wahulu yode mana wishoka Komori Telecom ifaitiha CPCF yezayo edurkarbiri hamna enikori la ilaha illallah ela duani karobwe dabu yakaya mze Zobizi wende sauki Zobizi
wawazawe ya kibama gaya ngwarengawe shanjia warumia wanaze faida na mrurenge faida ahulu harumiaze sonafari wanraza shamru karenge sho wahuza warudi wahula waliva wefofetihe Mwende mana watsori yanu kangu warimwao kizobizi manweda ulange rumwao kizobizi dukala kapani hamifano minji ebenge ekepare irudi yange rudawo mtsuje dawo yakaya wafaitishe daula kabati walone kompetansi ya ujere wafikiruka wala mbaba mfubi wala mumbeni wala yaruma mahamengo na mfukare ha mzee Mamadu wanangwarengoka hakauliva baada ya mfubi ngutsonya marenge wongo wale kwa tushido nyama vanu kajaka ushinda ujero kaye mfubi halovurizo abonti yerenga ilankili shende ula hatu keno joru Mamadu kala kapani idoru mama gaisabusha magaya yabola dhime mashirika ya fetihe e makungumanyo yenzayo yode mano kamweshe bak mondiali ambea kiba ngeba sawa ho edai pale wako waona jingoka hakika wanu warumao kizobiz daula ende so kikapani ani ngwaono wajiga kokongwa liwe makungumanyo ya daula walibao ze factory za hao arumo wari yawo bonze na hundani ngarila lona nza alafuo mwa watao pompi kwa inunge jere waono ainda hivi enda ule jere waono ya tolo wanadamu zaidi ya zimfukare na majani matsana eyo daula ndai inda hive daula yenda onro abandri zambao daula ya jamalene na taritso huni hamweji mabafu meji ya tso huni hamweji inda hive daula rilona mezimiili ya riere na miraru ya maretret eyo daula ndai daula ndai hivi watsobela sala kazi wala tsamilo haruma miraru ndo ratinizi wane marufu senjanziani tale yabo ndo ronro wana mbia beonge junga nyonai antikadani jana mole suara hilo yonge junga arumesu ala ilmaru fusa hale yabo yabonge njia walari kazi ziwokaya vanu na 2018 elapitali yongarjura ndewela kile amjo wana zamila baiwende warengwa mashini ngwajala karjaparo ziwona zo hama ventilateur arizila lingi ngiso yabo zijazikazwa yabo nzimewo so hule nzimewo heni mkomorione lingi ngutswambe lapitali ngewa kama nakaza kataporo zona hundu karjaparo zona hundu lazi ha Dar es Salaam ngabo nyumba ya 5e etage ikawe mama livre wa habu wa ruashe mitse Dar es Salaam tsiwono fungwe l'hotel kililu ya dolala bahize mashini zila watwenda mbese wato wa 200 million waje wazajiri wakazo wa Komor hamade mapano ya ka corniche ewa njaba kaina waha fenda birabala wale mashini afenda birabala ya onema mashallah emergence amuni konfa wamba wana 20 milliards sijo kwandise haziyo kama tidutu ngizo kode amoshele bela sai yabakisha notso tiba mweshele warumale bela sa haruma mezi mfukare banu ngamjowonesha mtiyesha liso waza nur honda 2019 elapitali yongarando yela kile bahata hamba ya fundaso ye kadasha sima shawende waha ye garage wende waha magaza wende wabisi yabo manama ubaidi lewardi wabango aparao na banki ya kiafrika yeshele yabo wawapate mapesa yayo waje wadorande hate banki ya kiafrika yoriparo ya mberamba waharo wapata na hunuamba mapesa wahela pitali ngayo izo ndrago mbili ndwajo kaunumshila ndrabo kizobizi deriru mawa yararu vaja mapesa zaidi ya 30 miliard neti ya shini ijepate Komori Telecom walekezeze rezo ekakwa joshigo waliva yeshini wajwa afekte mruhula wamnome ya jene mapesa hao arume Komori Telecom mapesa yabe wa Komori Telecom yayo wapura zaidi ya 15 miliari zifuruniswa El Maruf na mapesa meji yode mana Komori Telecom lasiha na bokemi adi arenga yena shini kwa jetimizi warenge mapesa wa pasheule tikama wamba onrabu mapesa yayo abaha wa Komori
mwisha juzi tena na malamba kama titamba mapesa vaja taningavi za nsoholeza japo msaada wa japo wa nsohole shawari wamboka ya ngarirengao emiliari rifurnise ibana wamba wa furniso el marufu tijibana wamba fonctionnaire ngwaseli yao el marufu emiliari uo msaada ikawo kilo ngejokofa riali mengo mirandaru mnaguni shihina majana mfukare uo msaada ebe yo mwakomande wanyinge jo faralinga bomrenga wema uo msaada hema yati manezire wemuze mfurnise na boma betsinge basahao ani edawla wiyo ripangi wa wanu hamshinza nrabo hamanu mapupe yatojazo wanu makontineri heni mjiwe miswa mapupe kume walodunjiha ani kabati mruhisi uka chakamundira isi mruhishiza nrabo mawaziri wale mawokoti unate mawaziri wale mawokoti so nabia endajemba jinu waze mijiyamba jini lona mweji wende ya Mahamed wawaze mijilo na mweji wende mitami huli watamwenje wajua baheda ula wadunga na mwende mwawone umwenjolo mitami huli na ula wajua ulo mwenziani gwendewe hadisi ani daula wiyo ketina tampango armana suala hilo rana jaro harma suala hilo amuna mnasuala mtiti armaru arma magendo ni msajaja zilifusha wanokana agent comptable wa Comor Telecom wanulizamba wa haisa daraja twasa emerge bele swala ni bwana modeli jumla na ijane kwa wanu mwamimeni wanu harma bwana uswam yani mwa Comor Telecom rijoka na akaorege badala ya shamu omitami huli kaya wakafete ani plus ya mwizi yoto rithwani mwizi ewa ile swala ni ulirengeje mnajana wanulizamba wasa haya daraja juu maraba menji ebala udiwazo kaya Shamsudini yaka anja comptable Comor Telecom handri hafungwa homa gobani omjarada uo guo yabo nguwa wataba hata procureur general Sufali jenga mina bandi ya hai ilo yabo abaga rijohu juice ekajenda hata wa mamadu yengaraza lati dozisiwa uomruka usuku yakafanya mashuhudi hena hitwa shadwa majlisi ni 10000 francs hata fete o milliardaire wa hai yawisha kofukaso badazali hajamju sa dossier voilà abuba ujoni kwa daraja jumaida leo ajarenge huksamu na mwana mtiti hendam nikao agent comptable ya Comor Telecom leo bandrizambao habu wa agence habuluma beni na bildezer habu wa chantier za hai wengorongo kazila za husamu comptable ayi na rezo mrati kubali yosawa na nyumba ya wahomamwe ya heze milioni majana maili na mengo 8 ikawa hata umwango wo mzima ngevuja watangiyo na mshana mzima ye uloho nze wone ulondani eka wone uloho nze ufanya contraire mapesa la rezo ya jeli wa walu beti salama na presidency wabulwa rezo ya kikabila ani konti mahsus ya kihinye ya kifami ya kigrupu ya kiwanzani haukaye daula Komori irebwa mbadziwa aweleo ekaya husamu hapa mashirika ruma mahamiraru ya no miliarderi ukawala ti husamu mwili unatida mwili haukaya tuambioke daula hatu wanuaja wa sezi se daula hanafwe monopole feda wa Komori wa yundrao makalima mapesa atunga wa ruma misafara mapesa atunga wa ruma mabwea saya mapesa atunga wa ruma voti na referendumu na asizi na monano chema pesa ya Komor katsu unda makutajio yano wa Komor waskitif ya ukaya mgumzima ya hule mabeni zaidi ya mabeni 8 ya hule bildezer za timunraru ya uwe na agence lenga ngoli wa umshahara wa president de la republique kajejo shino ndema pesa wanduna wende cour de compte wende wabi mesora felo nimne jana comptable huo wabi meneze marshalo nizo wangaleka kajare mangwe hata zenyile kajajo shinda inavuzi yabo 1 million uvuza hezenyile benge nguli wa inavuzi 1 million kajajo shinda ya uwe mashirikando nayo harma mahamirad bango ono o wandisa hazira ngwa medabdalata leo
watu joshinda wa hule benizima madele mradabi fatuze moto mtiti wa maheshiri na shenda wende ushindo yake ne nafasi ila shemba na raisi ya toziona idarusi ya toziona Anthony Kamfan wa directeur lo yabo mlajawa hatsaha o wanru wakaona shimedi ya wanome watoonwa warenge wanraji waandilifu e waziri ushuli wane komorteleko mbenjafari hanome wanru wedende warenge plasi ya kontable warengeze plasi zilo komorteleko wajusele shirika idarusata veto ambo wanru walikuwa na muda wabali zarete za wazira atabangizo meza jungizo bomeza juheda rusi hazirwari abo utunele awalilia witi unu idarusi nde ya bana mwishe bande ya juzi ambahe na shirika lenda minde ulitundo minde ulo jukuma hano abo ya waziri ulo directeur ulo comptable ulio hata conseiller abo idarusi yode mano kende ula hatu ngayende swao kiduka na kapwan ngayende swao kihine yo ya bilaru mai ngabwe la benu amjomana swala la benu na mbudi jimu dukana msemdungo arwe Facebook akasikwa jana riparisa kwa mana mzima ikawa kana mwana kanzende ho Maroko shabanda kanzende arma agence ilola hise kwa kana utola arma agence hiyo pakeli arma agence ikawa agence inu mhuwa hedera hasi ambisha kwa ndende bano shaka matumu yalo izani bano kemwedera hasi bila mikatio eba isa jiri hata gwewe ambisha kwa ndo Maroko ndo asome mpaka wale arma agence ndo ati unatize biabo ezbo hari yabindi kwa sababu ndiri jimu maraba menji dokaya belu wamamjo ukaya wayadoka Marseille hata ko tamani ya nome wa consulat Marseille wakati hiyo wakaye Marseille ya josubutiene chatsinda ba jorwa mabibo bahatsa uwa ya be consulat Marseille no yatini ko directeur de cabinet au ka ko tsende ya no ma consulat yende ya dotaze visa weba hizowara kwa mro ya zo ya tartibu za bahshish na banra ise homestay yehumra nafanya magendo ata yehumstay kwa bane mna ukundi wa mabandi wa mahakume wakaushiwara balahenda mru yene zesir za hemwa nanya wo kwanza warende nembi ile faraheti jolawa nzima walatu jombe ye faraha ya rais bahiye agence inu inware haheba hale na wajeni baninu ya hale yode mane agence hiyo yako hanza basa hena mrujo kopashia ngebidio ya biraruma au pasho kidawula ngebidio ya biraruma ya agence ikawe agence hiyo yode agence bokwekara isi wa heda ulangu pashio ye biraruma ya agence hiyo yentere ye agence hiyo yundra waruma msafara mzima wa raisi yenterahe agence 30 million 30 million ye agence hiyo no Marseille ikawe agence hiyo ya 30 million jawe yao abamjo katangereje yo beluna rais haruma mnashubu hao ukawa ni wabuwa rezo za tiyo hola wabanu wajo faretse mali hiyo ukakwa no shida ya rumie kwa no shida ya rumie atangajo ya jusamo ukawa ni mapesa yoke salada anurika nubanu wamba mpesa abango unahu rikana nubanu wamboka la nuru ariye ngamjo uliva ngwaonahu yabo yajasinu shehani waziri wa hemali nana baadhi ya wanwa serikali wamba ukaya ngarifutao ekajansi yonga nzoje buwe neje moroni shake na ukiri riba yeye Australia riba yene Ethiopia riba yene Kenya rengema shirika ya yori ya baize nyushuru wa johunda mrwadu enda Marseille yendenda ye tinzabie yiho ili wajola wanyushuru wamana bala hata ila agence banuriza mbao yija ende maneno wa mlishoje bokoshe hali wala wahara baada beluha juwa ukaya abungu dhulumiho ikaubidia farera isata ila agence ila ije moroni ije buwembawa abo yongio yiho shai jamunu yibuwa mbawa yabweliho ya mrenda Ethiopia na Kenya na Australia yabunu mwiro haruma yemna agence wa mafia wawara isina belune darus yatsinze biye yabo ili wajonji ya nyushuru yode manu kwa tutu wanzo wende Maroko wambilokaya hena mruti ye una bursu ujo kwanza ende Maroko utijo tinza ye biye
harumale shirika hilo aboka nofanya msafara na hiyo rongo nziro leo kena ukiri wambe wende so daula mrudi mbuwerezo ya maduka kapani yode na corruption tiburabo mwetowa akaka mtswanza wandu wajo mkontrole wajoko controle zerongo zino sisi ya corruption mwifanyao ngasi vanu paza pari mdungeni auke daula hatu kena ukiri mbuwerezo mbaya ani mbaya ze marché ha ya ukahena mru ya bidibwa fanywa pedofu muibaya shawo ingamnikawo wo manzawo habu manzo munde mna sardini yao kena ukiri daula hatu imligeni daula hatu imnikeni misafara daula hatu imnikeni maisha na masterehi ranyi rowan russian zofami lewo mrudi mreti zilo wa Komoro watanga wezi kompozani wa mliveni anafula mje mbwe wana maduka wa kapani manzo mtumehe daula msezi sowa na wa Komoro yabona mbaye mashirika yekale shirika la Rais Azali Paransida na Belune Darus hena mrutu njoti nzabia rumale shirika hilo yaboka na upashia yonrongo nziro yonrongo ya kikrimu yabona mbrajo sutambe Dr. Amidu Karila hakana haki wamboka yeyezi ya Firauna ya kahwendese yezi ya Firauna yode yezi rendesi wao ukabanga rutongo shama gendo na corruption emergency yote wana wa Komoro ngamjimerjeo nyinyi bwana mudiri jumla ukazila karakazi ziwa ngamza kaza kifu bakchana suala zima na mbidi dokanaye waziri adhaminishi wa omsomo chaisha ukanaye rantresa ifanishia ukana zaidi ya mafumvu megomera ndaru har majana zerikoli zisazi njia urengejele suala la waziri na bukambuka tswele wano ndondo waziringu dohabi dukana wanjafanya asizi harma umsomo ubidile swala linu ngejenjana mna swala mtiti wa mwisho ngere bayo mpango ukazida karakazi ziwa zitsinzi Kongo ngambyo kazakifu baraba menji amushukuriyo mwana maubaiti na tena mushukuriyo waja ne swala hii yode handani no hambi ukaya kubadukaya unumshinzanrabo mjelezo kari kubaluno ka unumshinzanrabo ngojo yelewa handani wafanyi hasizi ya heze domeni pia rambo msomo ledima ulozi ya ankiba pia bahata lezaha na karitala lifanyi wa mitwala leunga mshanga wamwe waziri wa msomo tena harudi kufanyo asizi ya homsomo ebalondo wakotwali ya homsomo pale waje wapare wajeni waheze sendika zabonze wajo stad bomer balala malaba watsokotwala ulaba na ujinga hewa banaba hadabo hena wazirendo ya twale homsomo mramba ukaya ekistaarabu ngarendo rarengeza la wanane unomkonti ula rizitenzi yani shabaha hena mrulo na kili naje hena mrulo na fikira naje hena mru ya husundogo za msomo naje rijerede rafanye asizi ritwale wa msomo na mnabidiwele baina heze prive nezeli kwa limshizi kalu inna lillahi wa inna illahi rajiun mze sagafu hutirahe nasyo hewa mze sagafu hutirahe nasyo mze sagafu nelebeya mtirahe nasyo haukaze rongoze ndese wawabasa mrungu wono hamazi nrongo weka ongizo parazari mregeze maliza ho wa Komoro mrege misada kijeni mkatsaru mwezi wa kamili mchola no fusa bwaso ili mwambe mtwalile Komoro na bala mkotwalila mahakume mkotwalila mdhulumu enzuani mkotwalila mbate sambi mkotwalila mbate salamina yidino wananya mkotwalila mrenge mamadumu mtepasheni na nurdimbu ruhanine kililu mkotwalila lebe labdala mwate prisono bayi mkotwalila feswali yafe mkotwalila raja bongulo mhono mkotwalila madina wafewanu shabala kamjatwalila zenrongo zabidi mwambo wa Komoro yabumngole uka ushashi wa maarifa nganyinu wala msamwaonesa hata yo aibu kwamba aba ngaridora twalile wo msomo wa hedaula wandu habari taonzi yani wandu alona akili yohana mokaya wandu hata watsogezo warendao watsogezo wafanyao wabala gari litona dira yabo hene mrapashane gari ilo na lijilile bo mjumbi
haukawa na ratona direction ya kwendesa dauda ikawa ndabo watwali yao haruma mahamiraru na bwamba afanya mkonsi yo ya handani rani janje suala waziri ya bili si riparwa turistiki kanonga nera isiwa heda ulata kaza tablo haparewa finance haparewa msomo henna directeur generali haka emru ya haroji kusualabo alikara ni waheko mokabu yamba minti na zohamba hauka miti mruahe domeni hiyo yabona nipange wanikiwa ngamna pange mine mataknise wano yao emi kontiwe fanyiwa ifanywa mvuni haruma yelote ya mhusini haruma mwezi wa kamili wabangu wafanyo seminaire yabo leo asizi na seminaire leo tena ngamrudi mtwali yo alama ya ukaya enge hale waduka ya zembeza gandu rujwa barende swao ni magandu chaza mbeza gandu zilawa nyi wanada sha wallahi wakati wakaze gandu rujwa bangari rumao kigandu siwarwalo na marifa amtimize na waziri ikala wamba ukayaru mafufu jana mengo mirandaru ya njia singa sihule jomkinu kaya wanjia mmaja hizo gari zijula ihonde mmaja ndono njela hiyo ukutsunjua baza lejera namba hame wanjia jomkinu karuma mafufu jana mengo mirandaru wanjia mahame ukahondo halawa waziri karitsu zijua ya wuritsi bezeri mshampa shamoro nujaye tsandra ya nebambao haruma mafufu jana hata dzimaka njanji anjage maproviseur ne madirecteur hauste esirkali ezanunga aboneze bane matabu shaho kanranjia na mumsamihi baba na mutsoju homa la lona pashale garajo biro hanafunguni kwa kontrambi bahazi renge chati ndo ambaba na waziri mtukufu wakati mabano siku ya nome watamuka kwezi bwana mwanjie mtukufu kushindana na kamio na mafura watawalaki rotijore bani sonoziti bayo yota sonoziti ngunaja lekela kiraho msomo ke jamjombo wani ya remani sonoziti okoi mru wa mafura engande hatsu twagazwali hajwambeza hedur karbir shawo imru wa gazwali anzwaje relakre na dimasoniziti mreme nambaru mafufu jani mengomiranda njia sonoziti de rogo wao sonoziti de rogo wao okeni wakatano rogo mutsosa mahelakre mimi ngamumsamihi waziri mtukufu ngamujeli yoheri shamabokaya dokaza miwani wende waone wana madoktori shafi ya unike miwani ya utundaze bane matablo baba ha miwani za klasi ani miwani za klasi zo za marke mkuu zo faal wakureshia zikaza miwani za klasi ukaukaza miwani za klasi ngojojo kontrole za klasi Jenka ukaza miwani za wana volo abo woni wotoka mfubi wetu rudi ya Abdul Hamid Bahi na ila prive ukawa na wana Abdul Hamid na mwenye baraka njia yo na jamnazi ya muremo kelande lise Muhammad Shekineza liko premier ani ukaya yeye ngamumsami wemru ya heshima Hamijo Durkabir kaja konda nafasi ezetabu za mafura za kaurema gemeze minji tena hebiti pirizo balandre hafungwa ni sambi ebenge harudapa shia eni wakati haja katunda nafasi ya zungulia wakati utafautisha Abdul Hamidi na mwenye baraka na Galaxy na hula kutsongo kazi la dezeliko limshinzi shagara mbao waziri ezanjia mafundi wanazioni wandi soparwa deziliko li prive sheza mshinzi maprovisory nane madirectori nezeba ne matablo mdoa kana baraka nezela kuru ani abungaro kwambi yawe bejo mkinukanga na mapa bwana kuli jumla na suala wa mwiso ribayo mpango wadokana wanua utuleta sinalewa ulera isibushi harmale juna la daula kibushi lanzi ya ukana jarenga fungu harma omkutano ngumfukari na ndeka yango jundo higo New York watanganya ya maraisi wa eze dola mbali na mbali ama hao kumwaliwa shanga yao delegation panda mwana yaraba bwana rais waremele koti wende higo utotekeleza jema kalima maili harma gest yaifanya bwana rais Mbushi Andri nana hizo rais azane delegation ya dungana na Marekani mjoka wajiri hatorizi njibushini bafandu wenjibushini maandamano menji ya bushini duzu bushini endate sikinia kale wera isimbushini hapo waziri wa hahe
endende ya mwakili premier ministre yosawa na wali swalihi ya pa Muzawar Abdalla na Dr. Sedumar Abdallah yendarumwe Juma Madaula aliswalihi harumu maamili wanusu hafanya msafara mzima owabilende maore shabo yeto kanzuani na mwali na ngazija haukambeka egola roha le bilonjia sharwe défenseur Ewa. e défenseur parazar yarenge daula tu otage wei raisi wa paba aukawa ekujesha juzi mali ulamwala unzuani harongo wata kabajare makoti makamsure makoti ani wanzo adore mwa masam makoti cheni daule jiste hiyo obanle tefala tulare ma arriere ya mezimili ya mafonctionnaire na miraru ya maretrete wanru kwa soma hasibabu malivo na haki zao omwenjeka uti wotimru ya bidaba le delegation pada mana ikawo ushashi milioni jana za mapesa wodo ushashi shaikati na haje fado kreya misafara hauka hena msafara mzima ya rohao yemna sigareti ya kao poshoni milioni 2 usiku zima 2 milioni za mapesa omsafara 2 milioni yode ya hahe ekangu dungano na mna delegation ya wanu atanu heya 50 milioni usiku zima ani aboda aruma imnapanza ntuku majo huja 50 milioni namna kadwa nikiwao yeno wana dondo wahahe wanu waboa na maluka makapani ma businessmen waja wanzo wato wofukara hawa rume daula vanu daula nuketo wa mrusikini yeto wa sikini de shamru na akili na biswara wabalanzaya sha daule tsona shahasho wanu adilisha jera isimbushi abakere isimbushi na banga mkono mizeze delegation ngamrumoye premier ministre wa hangu bezo ajo haba lizonjo haba yokonomize yeti shati wapi yokaya wanti wandu wa konomi wandu wa mazobizo wandu kaya wanu waze mazobizo linduka na kapani wandu wa remwezi sabu zansida wezana magaya cheni mrujisteri hajole ukakaritina mwenje hajole ukanga sina shomaji hajole ukanga sina riere hajole ukaruka tusoma hajole ukaya zenapita limshinzi wanu wata wao weroha hajole uko wana wakomori ngwa fobarini shakati na tasusi haukaya zetabu wazone mahakume ngwanzo wakitasebani bali kwa watu joshinda toweze tabu zanyu jojo zito wa Mungu karoshida limtowa nofukara wa roho mlonu wo yode mano kaya ranguleo na mkera dhiba komoro wafanyi wa sharia mshinzi hena mnai yatitende Dauda timzaha vanwe manera isimbushini ya kinaya onamru ya hana shahahi shamka mnorenga wanai wafukara njemmalike duka la kapani wajere yewe bamna karitwaziwa arumaduka la kapani webimna sakansohole webimna pakalamu yawo kama joba kishendina arumaduka la kapani nti supermarché Zitasheri bamne Dauda komori nti supermarché linduka la kapani la rudila helele ya wanai walijerewe ni sapatro waro hawatsongoro mono warende awe joba kishabo nzotajera yawe kale wera isimbushini hapwe premier ministre vahem komor habala wanu wanumre mama koti yode mana nambauka ya vanaveke wemnikarali shiwase moroni ende alekeze ngidi yetsotsa hambendu nyikudu kaja paro hula marke yetso henda bokowa bana mkomor mnai wemnikama pesa yende alekeze ngidi yetso nambendu nyikudu hokawesa walekezo kaimbendu jisa waduriani akarvati ya ruju ifoba kembanyi kudu wakati wambio kaya veke tumnika mapesa ili ajitungulie yetu na mbendu nyikudu ebe ngebane Daula hatu itendelwa ni maveke itendelwa ni wandu wanjere duka la kapwani itendewa wandu ikawo waranzaya wafukara waroho wanuna yinti kabila unti mzaluhana unainde roho wanuwa na iwaroho watu hata mahakume hahulu nyumba Dar es Salaam hahulu nyumba Paris beluju zinakikiwa hulu nyumba Marseille yabo idarusi hahulu nyumba Paris tijindovi hahulu nyumba yoti pia
iloju jangu joreleza kabatu jozi wanayo ende arume ahira noti pia magara hanyu nitso bala mabido ezia hisa jabo mwami ya mafura emahakume haukaya yeuto mruna imungu shati mwanadamu kanushi ndari mtowe nizenyi nayi simara ya komora haukema pesa mliwao neze damnite mrengao na misafara mfanyao yode kilo msoholeza hatu rulao ewenge sisi karina ushinda rikina ize mafukara wanai mamaskini waro yode mane kao garambao wanu wadono mshinzi huu ya ukaya hena mkomoru lo na susahe daula wanzanu me daula unu ganzori fikiruka hena mrumnai nena mruikao haju hatabu watidote nde daula inu ganzomru akina ye roho geya nome warume daula inu shawanti wanu wadono na susi bobai loparesha wakazabwela sawa litamia ngwatamia weza hema raisi wabira manu sheya hawo ye mbaba wanu washindwa niloteli ya mafuko maili ya hekura sarujilo bana mwani ha ramambianu kemparesa kura saruju ya wahado hoteli hauyo wa hamna mna fuko yabo hado fanya mapasima sheila rezo fuko maili ifubata kejahama burke mararo na bora isendatsan arumaizo waide raisi wa mando yenda ya kazabwela salesima isima waide raisi darume bambao ngabo suku ya kazabwela salesima ngabo suku ya tsamesima bahate shesima yisho sha 2 metre kachija shido tsamilo heni wana kazabwela salo kalitsamilo haukaito pusha hundraji ukabana tiparo mbanu kaya kabati mjizi tale hamavomezi la joni wenjwa vomezi la joni dalila longo tsotemiri akabo lotale lokati mavuri hapa likati rovi likati lobjireda majardinier bahawe ni wakati walisho tusha tisomo na balo likola rat e asoma njizi na ayinyoshi na wembe shavomezi la joni lokali jasoma lotso barzi wanwa mashampu malibre njambera isi evomezi njazamba tamba ukaya wa ujizitale urende sawo hamama vomezi yatu soma ukayo mafantara yatotemira wandu yatu amba yatote twanza jirende minizieri yande yaketi mavuri hapa ribale yende utongole vuri hapa libeye yaketi mafuleri ribale yende utowe mafuleri ukayo mjizitale vomezi la soma bahibanga rende siwao kivomezi la soma ribarizi watiso shahonga lao mbani hata njizinu kuna huiwona yemba ya vomezi ila mbabahi ya mafuleri na mavuri hapa shati ndongo yokina izawa ebenge ekaleo ngejawo henda mnainu hona sozwini armwe juma madahula ilanza jirahati valwe maresi wa opi ongo ajo kaka mjavotewa ngamjungwa arabu wawe zijiro hunu zinrambao ngwata ongo ajoka ya zebazoli sengizo wazi kazijaka sana adamu zebazahe zelikoli mshinzi ngizo wazi ematablo ngayo wazi hata la kreke jenda rumasali wanduko atumiha wanduko ajaliwa kabatu nono wandu ata wenda bonze wasa ndu washindo na entreprise dukana kaponto shindo ligere mineni kwenda ulaino benge ndabaha tini kwa mezi mirano ngamulabi wato ya dunia ijo shanga daule tsona rohazi wato lwapia rohaza to lwapia haruma mafunfu jana ngujere funfu nzima ngaba milimariere na hunga bajo mali shatsodore ngaye pashia no bwana scenario monano wa etelie monano wa sizi referendum uvoti mapesa yendata hauka hena wandu wadhumana wafanye shonga wotovu na shonga eketendelwa liwenza shonga hauka inti baraka mriwa la shari gashijo wana nani antuka abo mbabiri mwambia woni watukufu ngabo mbabiri mwambia woni watukufu abo mbabiri mwambia ni watukufu mtila wabo mjana malene bangabo unji wa hanyu mahakume mkahu yilo hana malene wa disi na senki ya mafura mtirwe mabido mwela wayabo na mundrezi rumba mzehensi mmale na zirasi mwehensi stoku ya magaze
yaho wandu ashaha nyuno wana shaha nyuno wana hanyu wajombali na ndo prison ewa wa ulezirumba wa hensi na wahulezirumba we hensi wabwena magaze ya stoku mrati je maudu misafia bamono sambika ja declarer ramforo ya karamu ngemakini mnapanye ngujayo mnapanye ngujayo kajesa stoku na mlekeze stoku emanenda ule joja bada banu ngabo bildezeri jo raze mweshele singarto jodo mweshele zizani hewe araru na mfanyi iche mtifenyi no wana nezefami mweshele se bildezeri jo koraze bae jo kaho nyumba nyetwa milwa yoke do tsunguwa wakati mguguma uhuno nyumba yoke tsungwa mwana yotwa mawano na mweshele bildezeri jo koraze na mweshele wa unayi wa mafura mtijorjeje mahakume na mulezi rumba le mapanye ya hotaizana kwezi kanga wena suala ba mitimizi afikiru kake ribaye kwezi wa Komoro handani Abdal Abdu Hassani miti criminel njaparo ni kwa shampa shakrim njaparo karma mandamano na chamagaya owanizaya wakautengenzi inu kwa japaro ufungwa hata bukawa minye daula no waja no huru mitinde joruma wandu hokanti naze mwaye za uruma wandu wenende wabisa ambasadi bane darusi na belu na msaidie na shehani na mwende mwarengo wanahanyu mwarume wende wabisa ambasadi jambo abdana bamjo kafie kanyide mwawaruma shamti jemni kadaraja yaki abasi jusu how the place de bamshidanu no wana nyanyi tokeni bandongo abdala tale umanzo mnikila mnehetsi wizani wautia karinga mfurnise wandu wendende wate ambasadimro halafu ndizo mwanzo mpange wandu wendende wate mtaravasho ijedo ambabdala sina uretirele kalima haram mchwengeziwa ni mruyeba majamvi yakabala taksi ya jaleo yani kwa gari la serikali ikende uniko morali mswami nukamruyeba Mungu ujwanike mwana adamu morali na bo iba Mwenyezi Mungu haram gamabo njaretire mabalozi mlwaru mwejuma madaula msamwere wazebarua na zamba wana wa Komor wa manzishiana message pass yodesha mtani mbahuma garumabanu kekare sazala rejeihun kamjamni kamurongozi ya ukaya rumazenzi zinja oshaka deti ya Komor mapesa ngebao corruption irenge mvu wandu afungwa dictature sharia mshinzi shidanganyiwa votiziba wanahe Komori watsambalia ngaranzori be haruma confederation masi watambaziwa hasibabu tone lagashe mlita hao kabana ukamba sadihunu ngaramwambia wao na tone saukana haubayo mpango wakanda karakazi ziwa zisa zikazakif shamba jakishiraki na kalma mtitiro tobera ujole komu wakara isi Mfaransa mzamani jakishiraki afariki makatiano yote ya botasi zijulo ka jakishiraki hafu yani daima kwa wale saukana mwanzo yao bani wakana kama rais wakana mvuba wasani soroha ani msomo wa hoa ebala niwazo kata juzi bana ulanda hu Tunisi maraisa opia wa roha banga wena hala to joroha bane kujoroha na yesa jo karo achama sikartse karo makaro akajaro keshanja gashila wao mtsaru mwede bai wanuhoro hayi kujoroha ukaba nesaro tibaza kalima kanja lamba ungejoka yabo ompango ko jongwe njifu dokaga mumjuzoni furaha bwa Komoro erasiwa heda ula habwalwa dingo ne makungumanyo ya kilemengu pia waba kwa no furnise daula inumali akako jobala mala jebanu au ya sende daula itona mpango itona mahakama itona adilifu itona amani hakamdewe Arab Sauditi ngamto siribanu ngamjo verifie ajo sami tayari mtemanye bana Arab Sauditi wakati ya mamadune kililu watsaha ikililu na mamadu wafunge sambi hauwa muumwe wajumfurnise mamadu haraya ikililu haraya raisi azali hakaanti
hapara mamadu mtujo kahamba wasa mamadu kajafa rambu 2000 seti ujawiti rifushi wane ID set uja duzuiti rifushi wane elemayo shale onda boriza mbao raisa zala para mamadu Muhammad Ali Swali ambati kohanza riyeshibadzima renese daula inu haukaya ekati kamina wena msaidie na rjoshinda renata 2000 benge 2042 sha emiso ya bidiri ifanye karadhibo mzee wa hangu mon frère relewane gebido sambiri muwe auri mfunge mama duha bazalu kanti tayari ni towero tina ufunga mru wala tina huwa mru mimi tikanoke kati hununga mtsanganyo wanahe ntiri samilihane ile nti mivuke dingohi haukanja parende science shami uruma raisa azalamba amendri mama doamba yewa ntita yarimu we mru au nifunge mru nisaribie mtenzi amba wanwe kari mfungu wanungu aronzo wane kanzu wanienza yo sava na joshinda rimetrize ho rendao ekaze nongo zinwa mabondrabo mtiveze mtene kofkasyo na mpare Mamadu Muzisi na mpare Kililu Muzisi hususan Mamadu na Muzisi ke hadisi yuaza likaja mwambiyayo Shaz Mamadu kaja jorenga mikro yambe bahi baada Arab Sauditi Raisa Zali ya Rumi lo afikiru kama na Arab Sauditi kujua furnise Arab Sauditi hata nabahi wa haribanukaya emruti loi yemsubuti hatimize mission shaha na problem katwanziwa yaboze barnama jizatuka zinwendo soni haukamruanzi warangu nge haka msubuti sha usubutu tsona rongo karna urenga mapesa rifurnise ba unu jinga katushido metrizea sisa amani karna uwe hata pitusi yonde mana bumze yebokoye mzeho la wona sonzwini eka mfude nyima opoza nasi edharubadwe balo na sonzwine diktaturi jokaba nunguwae haukaka na mission nzima ukubaliwa ya kensa rumwe juma madawula ya bezo nrabo zerongozi lokomor ya remale court ya towe diskuru njema ya jezahe ya jeya lise diktaturi ya mfunga waru hoedha ruba ya usiwa jo hubalaho huja habo ya tino barajifia ngamunlabioni ekajo nrata pitusi hata msaada marindi ujola wa maore shesi wa shatushare wane Faransa marindi ya jola wa maore ya kamnonda mdo mseni oi haukaka tino wanrualo ne marifa ya mtaha msaada katina wanrualo ne marifa ya ushinda wapeze hawa mru mzima yehombo aminiso efu na hawa maskini wa ulemengu wamba ya aminiso efu wala rakasina ya rumwe marewe hata kwanza ya akiliwa ulemengu he hazinjema yahe vahenga wa raisi mwananya wa Afrika yamba raisi mwananya ukaya walela ndeha hali kamrungu bakisho yena bahanu wano wanrika wokwatino ustarabu emba ustarabu mru yakaniyo yotsoba guha yosawa na kontineri yatulwa mapopoti watulwa mru mwenzaki kunorenga mapopoti shiwi uyataruma kontineru yatedukani urenge na mwanadamu mzimo mimisele mapopoti wanwara mwe mapopoti wotswambo na popoti ebenge aminusu efu ratrape emba ustarabu wakomori wakaukubani emarifa wahana wanu wakaukubani karadhu tijere wena daula yendeswao kimapopoti haukawaja kontineri ya mapopoti ufanyo hazi wenao abo wetsofana nao nabo wena akili chakuna ushida kila hata ujere mapopoti haramu abo wetsondesa kiveke elenge kwezi garendao tangani wa Jacques Chirac haukaya quelque soit karno jonge shindo kanga sina wanadamu zaidi ya ziwijana uheya waloha rumazenti hizo rilona wanadamu zaidi ya wanru ziwizira ndaru wa esho Faransa karna usubuti wanru amandasi haukaya daula Faransa nga dui ya daula Komor shama nadamu Faransa yeti na dui wa daula Komor quelque soit waira isi abiraban hafanya bizinji sha hafanya njema zinji haukaka jatabisha Komor hama Sarkozy kajatabisha Komor yabongari jilawe daula Faransa ya Facebook FM nela Baraka FM hadzina la hemudiri jimla wa hezemba wa za matangazo bwana Macro ne daula Faransa
hadzina la heberamu ya Komor myonodingo ni hunu ekali mkuba heheza ne masiwayo mane myaonao ragunga zija mwali nzuani na maore ngaribe hawo umhono wa Tanga wa Jacques Chirac raisi mzamani wa dola Faransa na neshesi wa shangazija wa kubadoze fikra ekari rongo wanro usaidizi wa Mwenyezi Mungu ekari rongo anayi uonda asisi wanadamu kalima la usiku ngaribushiri yao wanu wanzo watarishe majilisi yaliyo Marseille le 3 na mwezi ujao haruma le bangwe la garage ho Marseille yatendelwa ni mzee militaire hema dhumanio ya hanza waje wa umbiseze bwana zilio hunu masiwani nando mtoa rais Azali abo hanza mna banderoni hata ubaidi na mkubwa wajufanye communique karimambani ukaya le 3 kaya bishi hao awise la washaka ya ukanga wa majilisi manene yafanyi hao Marseille harumaye plasi garage ikao hena mkomori bahata mkomorulo komor ujojua yabe humtsangwahe ilize bwana zinu zumbisiwa haukaitendelwa ni mru aminifu haukamze militeri wende yatendea ye ya vuvuni ye mbana ya hemaji ya vuvuni ne mapesa ayo ya waswidi kama je batarali 10 ngasina yakinuke mapesa hemajilisi yayo kama ne batarali 10 na mwende no msada hanyu ni mdaru mazentsiza hulle mengu na nyundo komor le 3 haruma ye plasi garage na se Facebook FM no warumish karobo Mwenyezi Mungu ri atemhono haukaya vatsina bije ebana woi karno shidari mhunuwe au kangene monopoly ya hands. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yabo baida rumadeka mbili baya maraba menji wangalizi watukufu mrangalio harma Facebook FM maraba menji washirizi watukufu mbilunga harma radio Mwaja Pare FM wadukaya wao mstamidi amkaudungaze fikra za mudiri jumla karjakana masuala katida yanu usikwale unu na ushukure mana maana Abdunkuba na mwabelizena kama yadi tena ngarjo na harma mipango amanda ino mparani ma artist mtirentu libeshe majimbo jo warebeshe yao haukana na wando jodo yatia harma mipango hatu bali nambal haukana rasira anye bwana hatu yonzima za jamaa salam.
kausa mashujaa wabakazo wangorua bekwa mzinga haimisiziwa kadejeza mpaka haki alikiwa masikini mkomori yaridwagawa Salafu singo joshi bambaha walifu watisoti korongoha matangazo wabaya ziti johamba simu amri sana wanane mwanga moriele usoni wanatiwe sawa lemewa sao walio no wajao mantarade nodetwa to barishe meze ohamola yafukishe ya hatu daula nele pungu laumenya mimea ye bahari jodi tosha maisha wamba boya johanza e mazamba ribakishiwa nidasibi tizadunia jadeni na maradha za washiha Jumatatu dedanzila hemwale mkomori ngalibishiri yao male haula ulemevu wizara ya unono dandagabo wizara ya utunda unono shando waho wahafa uadilifu wachana karitawiyenshi shaye tarehi ndo hakimu ya alama ya hazo kondo amana ya hawamba au ya haja na matsingo hatumu la siasa wana jaishi mkomori laani wansiwa jamahombe ya maele ne mwanansiwa siasa mkomori zihale za ibunasuya humabangweni ngamjoiheza ngamjoisisa ngamjoirandata ko mwanansi ya hamba zilizo yembwiri ne nafasi yomanza yesi donyawiti ajiban amraki ya qamari wallahi ajib